Tuhan, kami sadar seharusnya kami mempersembahkan setiap bagian dari ibadat ini hanya untuk Tuhan. Lord, we are aware that we should dedicate every portion of this service to you. Meskipun kehadiran-Mu tidak kami lihat dengan mata jasmani kami, Though we do not see your presence with our physical eyes, tetapi di dalam iman kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. but in faith we know that you are here with us. Tuhan, tolong supaya kami mendemonstrasikan iman yang hidup itu. Help us, Lord, to exercise this living faith, Dan kami mematikan keinginan untuk berpikir yang lain, that we are able to put to death all the fleshly, worldly thoughts, sehingga kami boleh memikirkan secara khusus akan diri-Mu, Tuhan. that we may focus on you, and Akan apa yang Engkau ingin singkapkan kepada kami we may wait on what you will say to us pada hari Ayah ini. in this Father's Day. Tolong kami yang lemah ini. Help us who are weak, Lord, Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. because we pray only in Jesus' name. Amin. Jadi saudara, ada dua bagian dari Alkitab yang saya ingin baca. I would like to read two passages from the Bible. Yang pertama dari Mazmur 128. First, Psalm 128. Mazmur yang pendek ini secara khusus berbicara mengenai ayah. This is a short psalm, but it speaks about fathers. Nyanyian jirah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. You shall eat the fruit of the labor of your hands, you shall be blessed, and it shall be well with you. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Your wife will be like a fruitful vine within your house, your children will be like olive shoots around your table. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Behold, the man be blessed who fears the Lord. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Saudara, pada saat kita ingin memikirkan mengenai ayah, mengenai father, When we are meditating on the role or the topic of father, nah, saya percaya sekali kita harus mengetahui apa sebetulnya dalam pikiran Tuhan mengenai seorang ayah. what does God think about what a father should be? Saudara, dalam Kejadian 2, setelah Allah menciptakan Adam, In Genesis 2, after God created Adam, dia di dalam ayatnya ke-18 mengatakan seperti ini. in Genesis 2:18, God said, Maka Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. The Lord God said, it is not good for the man that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Saudara, ini ayat yang aneh sekali. It sounds strange at first when you read it, Oleh karena Allah adalah Allah yang omniscient dan omnipotent. you know, our God is all-knowing and all-powerful. Nah, seharusnya pada saat dia menciptakan manusia dalam keadaan yang baik, When he made man in good condition, tidak perlu dia memberikan tambahan daripada apa yang dia sendiri sudah ciptakan. actually, in our mind, he didn't need to add something to what is already good. Memang beberapa kali di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang seperti ini, saudara. There are some verses that sound like this in the whole Bible. Ya, kadang-kadang Tuhan mengatakan itu berulang-ulang seperti truly, truly I say to you, misalnya begitu. Like Jesus said, truly, truly I say to you. As an Atau di emphasis. dalam Ulangan pasal yang ke-6 itu Tuhan mengatakan Shema, ya kan, listen,
Hear, O Israel. In Deuteronomy 6, it is a standard Shema saying, Hear, O Israel. Dan bagian ini termasuk bagian yang memaksa kita sebagai orang Kristen untuk berpikir apa sih di dalam pikiran Tuhan. So this verse of Genesis 2:18 forces us to think, what is in God's mind when He said this? Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan kemudian dia mengatakan tidak baik kalau dia itu seorang dirinya saja? Why did God, after creating a man, say it's not good for a man to be alone? Ya, nanti kita akan bicarakan secara bertahap. We will talk about this in steps. Saudara, pada hari ayah ini, saya sebagai seorang ayah dan saya sebagai seorang counselor yang lebih dari 40 tahun melakukan counseling. In this Father's Day, as a father and as a counselor who has been practicing counseling for more than 40 years, Saya menjumpai banyak sekali ayah yang sangat baik. I met so many good, godly fathers Yang betul-betul memberikan seluruh hidupnya untuk seluruh keluarganya. and these good fathers, they devoted their whole lives for their families. Tetapi saya juga jumpai begitu banyak ayah laki-laki yang sangat tidak baik. And yet, I also met so many bad or not good fathers. Yang tidak setia terhadap istrinya dan seluruh keluarganya. Those who are unfaithful to their wives and families, Yang membangun hubungan kedekatan dengan wanita lain. who had extramarital relationships, Bahkan yang menceraikan istrinya tanpa mempedulikan akan anak-anak. those who even divorced their wives without thinking about their children's welfare. Dan saya juga jumpai banyak laki-laki yang seolah-olah dia itu seorang yang bertanggung jawab karena selalu provide semua kebutuhan keluarga. I also met some fathers who looked like responsible fathers because he provided for the family, Tetapi tingkah lakunya itu abusive. but their behaviors were actually abusive. Kadang-kadang itu secara fisikal, Sometimes it's physical abuses, tetapi lebih sering itu emosional ya. but mostly it's emotional abuses. Sehingga melukai seluruh keluarga ini terus-menerus. So these fathers hurt the family on an ongoing basis. Dan saya juga jumpai banyak laki-laki yang pemalas dan tidak bekerja. Some men that I met, they are lazy, they don't Dan work. tidak mau bertanggung jawab. They don't want to take the responsibility. Yang mencuci tangan, tidak ingin ada ikut mengurusi keluarga. Who wash their hands off responsibilities and family. Saudara, saya ingat seorang yang bernama Tom Eisenman. There's somebody named Tom Eisenman. Nah, dia seorang pendeta di San Francisco. Saudara. He's a pastor in San Francisco. Dan dia menulis suatu buku yang judulnya adalah Temptation Man Face. He wrote a book called Temptation Man Face. Dan dia menyebutkan beberapa hal Several things that he mentioned yang there. menjadi kelemahan laki-laki pada umumnya. There are some common weaknesses in men. Yang antara lain dikatakan, Among them are hampir semua laki-laki invest the best thing, yang terbaik dari dirinya. Itu hanya di dalam workplace. most men invest their best in workplace. Jadi semua potensi cara berpikirnya yang terbaik. His best mindset and his best mind, Jadi seluruh energi yang dia punya. all his energy, Nah, semuanya itu diberikan untuk pekerjaannya, untuk profesinya. he devoted all of them to his work. Jadi or dia career. hanya pulang itu dalam keadaan capek dan minta dilayani, saudara. Most of them come home from work feeling tired and they want to be Jadi served. hanya banyak laki-laki yang seperti ini. They demand their wife to serve them. And many men are like this. Lalu yang lain lagi, Eisenman mengatakan ada banyak laki-laki There are many men yang berpikir bahwa dia mencintai istri dan anak-anaknya oleh karena dia menjadi breadwinner. who think that they are good and loving husbands and fathers because they are the breadwinners, Dan dia juga tidak berzina. and they don't commit adultery. Tetapi istri dan anak-anak tidak merasa dicintai. But the wives and children do not feel loved. Jadi love yang dia klaim itu ternyata tidak dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. The love that they claim is not experienced or felt by his wives and children. Lalu Eisenman juga menyebutkan ada banyak laki-laki meskipun usianya itu sudah sampai 45 tahun, 55 tahun, tetapi masih memelihara akan jiwa dari adolescence.
He also mentioned that some 45 to 50-year-old men still act and think like an adolescent. Dan bahkan seolah-olah dia masih seorang single, bujangan. And they act as if they are singles. Sehingga di tempat kerja selalu flirting dengan wanita-wanita They lain. often flirted with the female Jadi co-workers in the membangun akan workplace. intimasi bukan dengan istrinya. So they built intimacy not with their wives. Memainkan role persis seorang single itu kepada orang-orang lain. They acted like singles in the workplace to other women. Nah, Nation Man juga mengatakan begitu banyak orang Kristen laki-laki And he also said that so many Christian men yang selalu memandang enteng masalah rohani, who underestimate spiritual matters. yang tidak pernah dia merasa bertanggung jawab di dalam masalah rohani. They do not feel that they have a spiritual Jadi ada responsibility. banyak sekali hal-hal yang saya mau tidak mau itu harus melihat di kaca, di mirror. So this book and all the points I read forces me to look myself in the mirror. Apakah saya itu seperti itu? Am I like what the book describes? Nah, inilah menjadi sesuatu masalah yang perlu kita pikir. This is a problem we need to think about this morning. Nah, saudara, pada saat Tuhan itu mempertanyakan, When God asks a question, kenapa laki-laki yang dia ciptakan itu tidak baik? why did God say that it is not good that a man should be alone? Oleh karena God itu menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambarnya. You know, God created man in his image. Jikalau saudara-saudara itu adalah student of the Bible, If you're a good student of the Bible, nah, saudara akan tahu pada saat Allah menciptakan manusia, dia mengatakan dengan kalimat plural. Mari kita menciptakan manusia. you remember that when God said, let us make man, he said, let us, plural. Sehingga dia tahu sekali kalau manusia itu seorang dirinya, dia tidak bisa menghayati dan tidak bisa mengerti plurality daripada identity Allah itu sendiri. If a man is just a solitary creature, solitary being, he would not be able to actualize his potential as the image of God. So Tuhan ingin supaya laki-laki itu mengerti bahwa dia itu juga social being. God wants men to understand that he is created as social beings. Saudara, ada sebuah buku yang dituliskan, sebetulnya judulnya adalah Seven Habits itu ya. There's a famous book called Seven Habits of Nah, Highly Effective sebenarnya di People. sana penulis itu mengatakan bahwa manusia yang sejati A true man itu hanya bisa dibedakan seolah-olah antara yang dewasa dan kurang dewasa. A true man is measured by his maturity level. Nah, orang yang tidak dewasa itu hidupnya dependent dan dia tidak kreatif dan tidak berinovasi. An immature person is not creative, is highly dependent on others. Tetapi orang yang dewasa itu bisa independen dan kreatif dan berinovasi. A mature person is independent and highly creative. Tetapi dia mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh dewasa lebih dari itu. And yet, but the real mature person is more than that. Dia adalah pribadi yang sadar dirinya tidak bisa sendiri. He realizes that he cannot be alone. Sehingga dia secara sengaja menciptakan satu budaya yang disebutkan mutual dependency. So that's why he creates an atmosphere where he mutually depends on others. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan juga ingin katakan. This is what God wants to say here. Tuhan menciptakan laki-laki. God created man, Tidak baik kalau laki-laki itu sendiri. and he said it's not good for the man to be alone. Dia harus mempunyai someone else He needs a suitable helper, yang menjadi penolong a sepadan. helper fit for him. Yang memaksa dirinya untuk juga belajar dependent on her. That forces him to depend on her, Dan tidak malu untuk mendapatkan teguran daripada istrinya. who is not ashamed of being rebuked by his wife, Tidak merasa malu kalau meminta pertolongan. who is not ashamed of asking for help. Jadi ini adalah manusia yang Tuhan mau. This is the kind of man that God has in mind. Jadi untuk alasan seperti ini, For such reasons, Tuhan mengatakan it's not good for men to be alone. God said it's not good for a man to be alone. Tetapi yang kedua, But the second reason, Tuhan mempunyai maksud. God also has a purpose. Oleh karena hanya di dalam koinonia atau persekutuan antar manusia dalam ikatan kasih Allah, Only in the fellowship of human beings in the being bound by God's love, Kristus itu akan hadir. Christ will be present. Saudara, Tuhan ini ingin supaya kehidupan manusia itu bukan hidup independen dari dirinya.
It's never God's purpose for man to live independently from Tetapi God. harus dependent completely on God. We are made to depend fully on God. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, In Matthew 18 verse 20, Yesus mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namaku, where 2 or 3 are gathered in my name, aku akan hadir di sana. there am I among them. Jadi Kristus hadir dan Kristus itu berkarya, Jesus Christ does his work itu hanya di dalam keikatan dan konteks koinonia. only in the context of fellowship or Di mana community. ada 2 atau 3 atau lebih orang terikat di dalam kasih Kristus. Where 2 or 3 or more are bound in the love of Jadi Christ. kalau 2 itu suami istri, 2, husband and wife. tapi lebih dari 2 itu gereja. More than 2 is the church. Jadi kalau suami istri saling mengasihi So if husband and wife love di dalam each other ikatan kasih Kristus, in the love of Christ, maka Kristus akan hadir di sana. Christ will be present there. Dan Kristus sendiri akan menolong And Christ himself will help supaya suami istri ini bisa mencapai God purpose dalam marriage mereka. that this husband and wife will be able to reach God's purpose in their lives. in Jadi it's marriage. not good for men to be alone. That's why God said it's not good for men to be alone. Jadi kalau kita mengerti pikiran Allah, If we try to understand the mind of God, pasti ujung-ujungnya the end of that thought, adalah supaya manusia ini kenal siapa dia. so that we know who Siapa God is. sebetulnya Allah ini. Who God is, we know him. Nah, saudara-saudara dan saya orang Kristen, We are Christians. belum tentu saudara-saudara itu betul kenal Tuhan. It's not certain that we know God Banyak personally. orang yang berpikir karena saya lahir dari keluarga Kristen, saya pasti kenal Tuhan. Many people assume because they're born from Christian family, they Dan know bahkan God. saudara-saudara yang ikut terlibat barangkali sebagai paduan suara atau kegiatan-kegiatan gerejani. Or maybe you who are involved in all kinds of ministries in the church. Barangkali saudara berasumsi bahwa saudara kenal dia. Maybe you assume that you know God personally Oleh karena saudara tidak hati-hati dalam membaca Alkitab ini. because you do not read the Bible carefully. Seringkali Tuhan itu dengan jujur terbuka mengatakan, God often openly says, bahkan dalam Matius pasal 7 kepada hamba Tuhan and in Matthew 7, especially for ministers, yang mengklaim dia bisa mengusir setan demi nama Yesus. those who claim that they can drive out demons in Jesus' Dan Yesus name, mengatakan, siapa kamu? I don't know you. Who are Aku you? tidak pernah kenal kamu. I never knew you. Bahkan Jesus Yesus said. mengatakan, enyalah kamu dari depanku. Even Jesus said, away from me, evildoers. Kamu pembuat kejahatan. You do Nah evil. itulah. Jadi kalau kita mau hati-hati dan objektif membaca Alkitab, If we want to read the Bible carefully and objectively, tidak semua daripada orang yang datang ke gereja sudah mengenal Allah. not all churchgoers know God personally. Bahkan di dalam Matius pasal 13 disebutkan di dalam gereja selalu ada ilalang dan gandum. Even in Matthew 13, it says, even in the church you have wheat and tares. Dan manusia tidak punya kemampuan untuk memisahkannya. And man has no ability to separate them. Sehingga tidak boleh manusia berupaya memisahkannya. Then we should not try. Hanya Holy Spirit yang nanti akan The memisahkan. Holy Spirit will do that. Jadi kita perlu waspada. So we must be careful. Seperti 2 tahun yang lalu saya di sini saya pernah mengatakan kepada 2 years saudara. ago when I spoke here, I said, Jadi ada seorang profesor dari Emory University there's an Emory University yang bernama professor. James Fowler. His name is James Fowler. Dan dia membuat riset kenapa sih, ya kan? Respon iman orang percaya itu beda-beda. He did a research why not all Christians give the same response in their Memang faith. konten dari iman tidak bisa diukur. Yes, we cannot measure the content of each person's faith. Tetapi struktur jiwa manusia psychologically ini bisa diukur, saudara-saudara. But we can measure human psychological structure. Sehingga dia mengatakan ternyata ada 7 macam. There are 7 kinds. Respon dari iman. There are 7 kinds of faith responses. Dan 4 yang pertama itu sebetulnya bukti mereka belum kenal Tuhan. But the first 4 responses are evidence they don't know Jesus. Jadi kalau struktur jiwa saudara itu yang paling rendah, If your psychological structure is the lowest, sehingga Fowler mengatakan itu undifferentiated faith. Fowler said it is Jadi undifferentiated orang faith. tersebut datang ke gereja tidak mengerti untuk apa. These people don't know why they are in the church. Sepanjang gereja ada kebaktian terus main HP. During the service, they play with their Dan dia tidak smartphones. malu main HP. And they're not ashamed of doing that. Atau dia melihat akan buletin gereja terus menerus yang tidak ada isinya. Or they kept reading the church bulletin that has Dan pada nothing in saat them. khotbah mulai dia tidur.
And when the sermon started, they Tapi began yang to aneh sleep. nanti minggu depan datang lagi, saudara. And yet the next Sunday they come again. Jadi dia tidak tahu ngapain ke So gereja. they don't know what they are doing in Itu oleh the karena church. struktur jiwanya yang terlalu sederhana. Because his psychological structure is simplistic. Tetapi kalau strukturnya lebih baik sedikit, But if he grows a bit, ya, Fowler mengatakan intuitive, projective faith. the term that Fowler used is intuitive Nah, di projective mana faith, intuisinya dan feelingnya sudah mulai kerja. where his intuition and feeling begin to be Sekarang awakened. kalau ditanya kenapa ke gereja, When people ask him, why you go ya to saya church? senang ke gereja. Oh, I love to be in Tetapi the apa yang church. membuat kamu senang? What you love about the Ternyata church? tidak ada hubungannya dengan Tuhan. It has nothing to do with God. Aku senang karena aku diminta main piano di gereja. I love to be in church because Dan they saya ask me to suka play sekali main piano. piano. And I love to play piano. Tetapi saya tidak tertarik dengan baca Alkitab. But I'm not saudara. interested with the word of Dan God. saya tidak pernah ingin tahu siapa Tuhan ini. I don't want to know who God is. Atau orang itu senang oleh karena pacarnya di gereja Or maybe tersebut. that person loves to be in church because his girlfriend is in the church. Iya, saya senang. Oh, I love to be in church. Bahkan di gereja ini habis kebaktian dikasih lunch gratis lagi. In fact, in this church we have a Jadi free aku lunch after senang. service. Jadi Yes, I'm happy. senangnya itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. That person is happy but has nothing to do with God. Jadi ini level yang kedua. This is the second level. Tapi di atas lagi, But better than that, jikalau orang tersebut strukturnya lebih lumayan lagi if sedikit. he has a better structure, Ya, Fowler mengatakan itu Fowler mythical said. literal faith. it's called mythical literal faith. Nah, itu adalah iman di mana dia sudah tahu maksudnya menyembah Allah. He began to understand the purpose of worshiping God, Tetapi semuanya untuk kepentingan diri sendiri. but it all centers on him and his needs. Jadi kalau ditanya ngapain percaya kepada So Tuhan? why you believe in God? Ya, saya harus percaya kepada Tuhan. Kalau aku sakit, saya doa kepada siapa? Oh, I have to because when I'm sick, whom should I pray to? Of course, God. Dan kalau aku ingin dapatkan mantu yang baik, aku minta kepada siapa? If I need a good son-in-law, where should I pray to? Jadi kalau aku ingin pekerjaanku di Amerika ini maju, aku minta kepada siapa? So when I need an advance in my career, of course I should Jadi pray to God. semuanya adalah permintaan, begging. It's about request, Isi begging. doanya itu hanya minta-minta sama Tuhan. His prayer is only about asking. Jadi orang ini juga tidak suka baca Alkitab dengan This sungguh-sungguh. person doesn't like to read the Bible. Oleh karena tidak tertarik. He's not interested. Jadi kebutuhannya akan Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat. His need of God is for his own Nah, itu need. level mythical blessing. literal. saudara. This is what is called mythical Tapi literal kalau level. life structure-nya lebih lumayan lagi lebih sedikit. But if he is better than that, he Fowler grows. mengatakan synthetic conventional faith. He termed it synthetic Ya, confession of berarti faith. sudah bisa mensintesiskan akan apa yang menjadi ajaran gereja. You can synthesize what Ya, the church dengan dirinya teaches sendiri. with your personal life. Jadi orang ini bisa menyebut seperti tadi ya. Kenapa kok percaya Allah Tritunggal? For example, when we proclaim the Apostles' Creed, the Triune Ya God, habis itu ajaran gerejaku. because the church teaches me that. Jadi ajaran gereja dengan aku itu seolah-olah kami bisa sintesis. So there is a connection between that person and the church teaching. Kenapa kamu percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Why do you believe Jesus is the only Itu Lord ajaran and pendeta Savior? Hosea. Because his pastor Hosea's teaching. Jadi ajaran dia dengan diriku seolah-olah sama. So what he teaches and we Padahal are saya hanya connected. meripit saja. I just repeat Saya what the tidak pastor serius. teaches. Saya tidak mengerti. I'm not serious. I don't fully understand. Baru kalau strukturnya lebih baik lagi dikit. But di when he atas. grows, Nah, dia mulai serius sekarang. he will be more serious. Dia menjadi orang Kristen yang tidak mau membodohi diri sendiri. He becomes a Christian who doesn't want to fool Nah, himself. dia mengatakan kalau He aku said, percaya Tuhan betul eksis, If I believe that God exists, yang berdiri di mimbar itu mungkin pendeta Hosea. maybe the one who stands on the pulpit is Tetapi Pastor aku Hosea. percaya Tuhan menitipkan sesuatu kepadanya. But I believe God has a message through him. Sehingga aku akan take it personally. I will Saya take it akan juga personally, mencatat. seriously, write down Saya the akan sermon gumulkan. points. I will struggle Saya akan with bawa those points. pulang. I will take home the Saya lessons. akan bertanya, Tuhan kenapa engkau menyingkapkan ini kepadaku? I will ask the Lord, why do you reveal this truth Nah to me? ini orang ini sudah mulai belajar kenal. This person begins Oleh karena to dia kalau know membaca Alkitab, God. When he dia reads the pasti Bible, banyak sekali dia membuat highlight di sana. you can see that his Bible is full of highlights. Oleh karena dia take it personally dan serius. Because that person takes the Bible seriously. Jadi and saudara personally. pada saat saudara itu adalah orang Kristen. When you are a Christian, Nah kita berbicara mengenai laki-laki yang Tuhan kehendaki supaya kenal dia.
God wants every man to know Him. Padahal membaca Alkitab itu kita tahu, waduh Tuhan ini ajaib dan aneh sekali. If we read the Bible, we can find that God is amazing. Apakah saudara pernah memikir sungguh-sungguh? Did you ever think seriously about this? Siapa sebetulnya Tuhan yang saudara dan saya sembah? Who God is, who He truly is. Yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Whom Paul said in 2 Corinthians 2 Bahwa segala verse 9, sesuatu yang Allah sediakan that whatever God tidak pernah provides, muncul dari pikiran manusia. that man never thinks about them, Tidak pernah ada dalam hati manusia. man never thought about them Jadi in their kalau saudara hearts. berpikir mengenai God, So if you think about God, for sure 100% pasti bukan dia. whatever you think about Nah God, ini it's ajaib not ya. Him. Jadi apa yang sesungguhnya dia, So who God is really, itu completely different who God really dari is apa yang dipikirkan manusia. different from what we as human Nah beings makanya think kita about mulai Him. kenal. Apa betul saudara tahu Tuhan menghendaki laki-laki harus kenal dia. That's why we know God wants all of us men to know Oleh Him karena dari personally. kenal dia, Tuhan menghendaki laki-laki untuk mengasihi dia dengan segenap hati, sepenuh akal budinya. When we know God, we can begin to love Him with all our heart, Dan baru soul, and dia mind. bisa berperan. Then He can do His job as Nah, man. lihat di dalam Ulangan pasal 6, For example, in Deuteronomy 6, ya kan firman Tuhan mengatakan, the Word of God says, kasihilah Tuhan Allahmu love the Lord your dengan God segenap hatimu, with all your dengan heart, segenap jiwamu, with all your dan soul, sepenuh akal budimu. and with all Lalu your mind. ngapain? And then what? Ajarkanlah kepada anak-anak. Teach your children. Jadi itu ada suatu hierarki, saudara. There is this hierarchy. There's Dan a, you harus memulai process. kenal dulu. you must begin to know God personally in you Sampai you mengasihi dia. until you're able to love God. Baru you bisa berperan di dalam keluarga. Then you can do your job as good father. Nah, tanpa ini tidak mungkin ini. Without that knowledge of God, you Nah, can't love tetapi your children. siapa Tuhan ini? But who is God? Saya bisa sebutkan 10 poin, saudara. I can tell you 10 Tapi saya points akan about who sebutkan God satu atau is. dua aja. But I will choose 1 or 2 points this Saudara, morning. saya melihat di dalam Alkitab, In the Bible, I saw Allah kita ini aneh sekali. our God is very Nah, interesting. Yosua pasal 24 misalnya, Joshua 24, mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil Abraham. Joshua 24 said that God called Pada Abraham masa Abraham masih penyembah berhala. when he was still an idolater, idol worshiper. Tetapi Tuhan memilih dia. And yet God chose him Oleh karena zaman itu semuanya tidak kenal Tuhan. because nobody knew God personally at that time. Dan saudara pada saat Paulus itu pergi ke Athena, When Paul visited Athens, itu juga orang Athena tidak kenal Allah. the Athenians didn't Dan know mereka God. semua menyembah berhala, saudara. They were all idol Tetapi worshippers. dari semua orang yang menyembah berhala, And yet among all the idol ada worshippers, orang-orang khusus there were some. yang sebetulnya di dalam hatinya tahu, There were some who has this aku ingin problem, betul kenal Allah yang hidup. who has this anxiety in Yang their aku hearts belum kenal siapa dia. to know God, to know the Nah, living yang God. aku tidak tahu namanya siapa. I don't know his name. Dan itulah yang Paulus katakan. That's what Paul said. The unknown God itu, yang kamu tidak kenal, namanya pun kamu tidak kenal. Itu yang aku ingin beritakan kepadamu. The unknown God whose name you don't even know, this one I Nah, proclaim to you. makanya saya percaya So I believe- Abraham adalah orang yang betul mencari Tuhan. So I believe Abraham was a person who sought the Lord. Tetapi culture dan keluarganya kan tidak tahu. And yet his surrounding culture and his family Dan didn't Tuhan understand memilih this. Abraham. So God chose Abraham. Dari Abraham lahirlah Ishak. From Abraham we had Dari Isaac. Ishak lahirlah From Yakub. Isaac we have Jacob. Dari Yakub lahirlah 12 anak. From Jacob we Lalu have 12 mereka sons of Jacob. semua itu ada berada di Mesir. And all of them were in sojourners Sampai menjadi in hampir 2 Egypt. juta orang. They grew into 2 million. Lalu mereka members. dikeluarkan dengan Tuhan melalui Musa. God brought them out of Egypt. Lalu through dibawa Moses. kemana? Where did God bring Wah, them? ternyata dibawa ke sebuah gunung. Ya, God gunung brought them to Sinai. Sinai, the mountain. Untuk ngapain? For what? Nah, untuk mendapatkan identitas. To receive identity as a nation. Oleh karena kamu adalah umatku, You are my people, bangsa pilihanku. my chosen Nah, nation. tandanya The mark, kamu kenal kehendakku. you know my will. Aku memberikan 10 commandments. I gave you 10 commandments. Ya, saudara 10 commandments ini dibaca gampang sekali, saudara. You know, if you read the 10 commandments, it sounds easy. They sound Tapi really easy. begitu dipikir, sulitnya bukan main. But when you think and dig deeper Misalnya aja into hukum it, kelima. for example, the 5th commandment. Hukum hari Sabat. Hari Sabat. For example, the 4th commandment, the Sabbath Jangan law. bekerja.
6 hari lamanya engkau bekerja. keep the Sabbath holy. Hari ke-7 kamu harus istirahat. For 6 days you're gonna work. Baik and 7 kamu, days you baik rested. anak-anakmu, You and your children, maupun budakmu, your servants, bahkan binatanmu. even your animals. Pokoknya tidak boleh bekerja. None of them can work. Lalu umat Israel bingung, apa artinya kerja? So the people of Israel were confused. What Mengambil does it air mean to dari work? sumur, To dig water from itu the well? termasuk kerja apa enggak? Is it working? Nah, apakah menyalakan api itu termasuk kerja enggak? When you turn on the fire, is it working? Jadi mereka bingung, saudara. So they were confused. Sehingga mereka menafsirkan 10 hukum itu menjadi 613 hukum. So they break these 10 commandments down into 613 Dan termasuk laws, hukum hari Sabat. including laws about the Tidak boleh Sabbath. berjalan lebih dari 3 mile. You cannot walk farther than 3 Tidak boleh miles. menyalakan api. You cannot turn on the fire. Tidak boleh mengumpulkan akan kayu You api. cannot collect fire Tidak stick. boleh berjual beli. You cannot Tidak boleh do memikul business. barang. You cannot carry Waduh, stuff. jadi bingung ini. So it becomes more confusing. Dan Allah yang ajaib ini And yet this amazing ternyata God, mengizinkan umatnya memberikan tafsiran yang aneh. God Ini aneh allowed sekali, the people of saudara. Israel to break Apa this saudara law. tidak pernah merasa aneh? Don't you feel weird? Misalnya saudara dalam bilangan pasal 15. For example, in Numbers 15, Ada seorang wanita, there's a woman itu pada hari Sabat, on one Sabbath, mengumpulkan ranting. she collected Ya pasti branches. tujuannya untuk masak. It is to cook. The Lalu purpose. ditangkap dan dibawa kepada Musa. She was arrested and Musa brought to dan Harun Moses. itu bingung. And Moses, Oleh karena ini pasti orang tua perempuan yang barangkali pikun. Moses and Aaron were confused. Mau diapakan? This lady must be old Nah, and you tahu. confused. Tanya Tuhan. Ask the Lord. Dan Tuhan ngomong apa? What did the Lord Bawa say? perempuan ini keluar perkemahan. Bring the woman out of the camp, outside Rajam the dengan camp, batu sampai mati. so stone her to Wah, death. saya kaget sekali. I was shocked. Itu kan tafsiran daripada umat yang memang sangat terbatas sekali. That's the interpretation of people which is Kenapa limited. Tuhan agree? Why did God agree with that? Tetapi fase-fase ini bergerak. And yet it didn't Jadi stop Allah there. God, living God, yang menyesuaikan diri sesuai dengan stages daripada perjalanan umat. And yet God, Aneh sekali. God revealed himself in a progressive way according to the Sehingga circumstances. dalam Matius 12, In Matthew 12, saya tidak bisa mengerti. I could not Yesus understand. bersama dengan murid-muridnya, Jesus and his ini disciples, melewati ladang gandum. they were going through a field, Lalu a wheat field, disebutkan muridnya rasa lapar. and the disciples were hungry. Dan ini iseng, saudara. Iseng. They didn't mean Lalu to do it mengambilin seriously. mayang gandum. They plucked the grain. Dimakan. They ate the Waduh, grain. orang Farisi itu marah sekali. The Pharisees- Ini tidak boleh pada hari Sabat memanen gandum. The Pharisees were angry. You should not pluck the grain on Tapi Sabbath. Yesus itu memprotek muridnya But Jesus protected yang his tidak masuk disciples. akal. It didn't make sense. Oleh karena apa? Itu lapar lain dengan orang yang dying mau mati karena lapar. Itu beda. There are two different things between being Jadi hungry orang lapar and itu starving. bagian daripada mengexercise faith yang lebih mature. So if you're hungry, you can exercise your faith. Iya, kita tahan lapar 2 jam, 3 jam tidak ada apa-apa. We can hold our hunger Itu for 2 or bagus 3 hours. sekali. It's Tapi good. Yesus itu justru protect murid-muridnya. But Jesus protected his Dan dengan disciples. mengatakan apa? And he said what? Kamu baca dalam Alkitab, Didn't you read the Bible? dalam kitab Samuel, In the book of Samuel? bukankah Daud itu bersama tentaranya dalam keadaan lapar kemudian masuk ke rumah Allah David and his army were hungry and entered the house of God dan makan roti suci? and ate that holy bread. Bagi saya aneh sekali. Kenapa That's Yesus strange. sengaja mendemonstrasikan, ya kan, hal yang melanggar di dalam pikiran daripada orang-orang Farisi dan kepala imam. Why did Jesus allow things that were offensive in the mind of Dan seringkali Pharisees? berulang-ulang sengaja pada hari Sabat menyembuhkan orang, pada hari Sabat And itu he did menyuruh it on orang yang purpose. lumpuh itu mengangkat akan barangnya. He healed people on purpose on Sabbath. Berarti secara purposeful Yesus itu mendemonstrasikan hal-hal yang tanda petik dianggap melanggar. So Jesus demonstrated what people think offensive or Tetapi breaking dia God's mengatakan law. aku tidak melanggar. But Jesus said, he's not Dalam breaking Matius God's pasal law. 5 ayat 17 aku justru datang menggenapi.
Jesus said, I come to fulfill the Wah, sehingga prophets. semua orang tidak bisa mengerti. Very few people Sehingga could dalam understand. Markus pasal 3, In Mark 3, itu orang mulai merumorkan some people spoke, Yesus spread the itu rumor, hilang ingatan. Itu sakit jiwa, saudara. Jesus was insane. Itu ada di dalam Markus 3. There was the accusation Lalu by the people. disebutkan ibunya dan saudara-saudaranya mendengar Yesus tidak waras sekarang And ini. his mother and siblings, he heard that Lalu Jesus was datang ingin insane. menjemput Yesus. So they wanted to pick Jesus up. Lalu Yesus pada saat itu sedang mengajar. Jesus was teaching at that time. Lalu murid-murid membisiki ke telinganya, Tuhan itu ibumu ada di luar sama The saudara-saudara. disciples said, your mother and siblings are waiting outside. Lebih aneh lagi Yesus ini. Even more Dia kemudian strange, berdiri dan ngomong apa? he stood up and said, Dia mulai menuding setiap wanita yang ada di sana. he began to point to women Dan in the mengatakan room. ini ibuku ini. These are my mothers. Ini saudara-saudaraku. And these are my siblings. Semua orang yang melakukan Everyone kehendak Bapakku who does the will of my Father adalah ibuku dan saudaraku. is my mother and my siblings. Aduh, kepala saya itu mau pecah, saudara. I Saya tidak tahan I have a headache when I tingkah read laku this. dari Tuhan yang kita sembah ini. can barely stand the behavior Saudara of bisa Jesus memahami when ya. we worship. Ini baru satu poin. This is just Sehingga one Rasul point. Paulus mengingatkan kepada kita. That Paul the Yuk betul Apostle- mau menyembah Allah. If you want to worship God, Allah yang menyatakan diri dalam the Alkitab. God who revealed himself in the Bible, Betul you serious want to know him? if you want to know him seriously, Nah, you akan bertemu dengan kondisi seperti ini. you will encounter difficult You circumstances. akan merasa kecewa. At first you feel disappointed. You merasa tidak mengerti. At first you feel you don't understand Siapa dia ini? who God is. Kenapa saya harus menyembah Allah seperti ini? Why I should worship a Nah, God like tetapi this. inilah Alkitab dan inilah pernyataan Allah yang But this is the sesungguhnya. Bible, God's word, God's revelation. Apa you ready for that? Are you ready for this Dan ini truth? dinyatakan kepada laki-laki. And God revealed this truth to You men. have to know me. God wants men to know him You have personally. to know my will. What? God wants men to know his will. Yang perlu sekali makanya untuk membaca Alkitab perlu akan exegese. That's why when you read the Bible, you need to study deep using exegesis. Sehingga saudara-saudara sudah harus tahu seperti kata yang dipakai itu apa. Maybe understanding what word is being used. Tensesnya itu bagaimana. Maybe the timing of the word. Sehingga kalau tenses. saudara membaca misalnya nama Allah, God pada saat ditanya oleh Musa, siapa namamu? When Moses asked God, what's your name? Tuhan yang mengatakan aku ya aku. God said, Nah, I nama am apa itu? that I am. I am that I am. Nama apa itu? What is that Sehingga name? oleh orang Israel itu hanya ditulis dalam 4 huruf konsonan. So the Jewish people only use 4 consonant letters. Yod, He, Waw, He. Apa itu? YHWH. Tidak bisa dibaca. It's not pronounceable. Jadi orang Israel tidak berani menyebut Yehova. So the people Tidak of berani. Israel did not dare to mention God's name, Oleh karena the Lord's nama ini name. aneh sekali. This Aku name ya aku. is strange. I am that I am. Jadi bagaimana saudara bisa memahami? How can we understand Nah, this? pada saat seorang itu mulai mendapatkan anugerah yang namanya prevenient grace of God. But when someone receives a prevenient grace, Dalam keadaan bingung pun, in the midst of his confusion, dia tidak akan lari dari Tuhan. he will not run away from Dia God. akan terus menggali dan mencari. He will keep digging. Dia terus bertanya. He will keep asking. Nah, itulah tanda bahwa iman itu sudah dianugerahkan. It means that you have been given faith. Dan kepada laki-laki yang seperti itulah. For a man like this, Dan kemudian Tuhan mengatakan, God will ya say kan, dalam Mazmur 128. in Psalm 128, Berbahagialah laki-laki yang takut akan Allah. blessed is the man who fears the Lord. Jadi kata takut, fear of the Lord ini. The meaning of Ini the fear tidak of the sama dengan Lord, afraid of. fear here doesn't mean afraid. Nah, kalau afraid of a tiger atau apa gitu ya. Afraid Tapi refers fear to, is mempunyai pengertian tersendiri. but the word fear has deep meaning. Yaitu fear itu oleh karena dia itu kenal Tuhan. We fear the Lord because we know Him. Sehingga dia ingin untuk dependent selalu kepadanya. He wants to depend on Him. Sehingga takut itu adalah takut kalau menyedihkan hati Tuhan. Fear in this sense is fear of grieving God. Jadi takut menyedihkan hati Tuhan. Fear of offending Nah, God. berarti dia harus belajar obedience setelah dia belajar kenal siapa So dia. this man will learn to be an obedient man. Jadi tandanya antara lain. The marks of obedient Nah, man. orang yang fear daripada Tuhan ini, A person who fears the dia Lord, bisa membedakan antara hal yang baik dan yang benar.
He can distinguish between good things and right things. Dan saudara hati-hati di sini. Be careful. Oleh karena banyak ayah yang baik sekali. There are so many fathers who are good, Yang selalu memberikan yang terbaik. who always give their Yang best, diinginkan anaknya. that the children want, Tapi to, belum tentu benar. but not always right. Nah, saya membaca di dalam majalah. In the magazine that I Dan saya read, tertarik sekali. I was interested. Ada seorang ayah yang cinta sekali kepada anaknya. There's a father who really loves his Yang dulu children. anaknya tuh ingin sekali menjadi pelari yang luar biasa itu. He wants his child to be a sprinter. Ya. Sehingga dia dalam keadaan anak yang cacat itu, This disabled dia child, melatih, ya kan, dirinya dan anak itu. he trained himself and his disabled Nah, saya child. percaya itu sesuatu yang baik. I believe that's a good thing. Ada banyak ayah di sini yang menginginkan, oleh karena apa? Anaknya ingin sekali menjadi pemain basketball. For example, here many fathers want their children to be basketball stars. Sehingga dia rela memberikan barangkali seminggu 4 jam, 5 jam. So he's willing to devote 5 Dan hours. ini ayah yang baik. This is good father, Tapi belum tentu benar. but not always right. Oleh karena dalam Alkitab, Because the Bible said, kita melihat dengan jelas. we can read clearly. Hanya ada 2 macam pekerjaan yang Allah itu sediakan. There are 2 kinds of works that God provides. Allah menyediakan pekerjaan yang pertama, The pekerjaan first work. yang memanusiakan manusia. The first work is the work that makes human human. Ya, seperti misalnya pekerjaan seorang dokter. A doctor, Yaitu menolong orang membebaskan manusia dari kesakit penyakit supaya dia menjadi manusia lebih utuh. to help relieve a man from sickness Pekerjaan and sebagai pain. guru A teacher, yang membebaskan kebodohan manusia. freeing people Sehingga from menjadi ignorance. manusia yang lebih utuh. So a person can become a Ya, better pekerjaan seorang person. psikolog, A pekerjaan psychologist, seorang pendeta, a pastor, seorang pekerjaan politikus. politicians. Ini juga pekerjaan memanusiakan manusia. These jobs help Ada make human ribuan human. pekerjaan memanusiakan There are manusia. thousands of jobs Dan that make Tuhan human human. memberikan talenta kepada anak-anakmu. Mungkin salah satunya. Maybe God gives one of these gifts to your children. Ribuan macam. Thousands of Tapi talents, masih of ada gifts. lagi pekerjaan yang Tuhan sediakan. But there are the kind of work that God Yaitu provides untuk menggarap ciptaan. to cultivate, develop Sehingga punya creation. kemampuan fisika, So you understand physics, matematika, mathematics, barangkali kimia. chemistry. Wah, sehingga dia menjadi pencipta daripada mesin-mesin peralatan luar biasa. So these people become inventors of things. Jadi ini machines. adalah pekerjaan Tuhan sediakan. This Lalu is- ribuan. Gitu ya. Thousands of jobs like in this Tetapi di dalam area. Kejadian pasal 4, But in Genesis 4, itu Alkitab mengingatkan. the Bible reminds Anak us gelap itu kreatif. the sons of darkness are Sehingga also menciptakan creative. jenis pekerjaan baru. They create Dan a new ternyata ada 2 job. macam, saudara. There are 2 kinds of Jadi jobs. jenis pekerjaan yang Tuhan izinkan, The kind of job that God meskipun permits, ciptaan dari anak gelap, although it's made by sons of darkness, tetapi oke. it's okay. Nah, termasuk olahraga. Sports. Untuk apa saudara menjadi seorang pemain golf? Why you wanna be a golfer? Tiap hari latihan mukul bola kecil, masukkan bolongan kecil. Untuk apa? Itu bocah sekali. Every day you hit a small Tidak ball, berguna put sama it into a sekali. hole. Tetapi It's dunia useless. sudah menyuntikkan faham dan value system. But the world has injected its Seolah-olah values pemain golf itu berharga. so that a golfer is Padahal ini somebody. diizinkan Tuhan hanya untuk menjadi pelengkap. But God permits golf, for example, Hanya to be untuk rekreasi. like an accessory, Hanya a untuk recreation, kesehatan. for health. Tetapi bukan profesi. It's not a Jadi profession. kita orang Kristen harus ngerti. So Christians, we Untuk should apa menjadi understand pemain sepak bola? why someone Hanya has to be a nendangin soccer bola. player, Untuk apa? just kicking balls, Untuk main apa? Untuk main basketball. basketball Untuk including. apa? For what? Itu permainan yang Tuhan izinkan. God permits these Ini games, hanya recreation. recreation. Tapi dunia menyuntikkan value. But the world- Seolah-olah nanti tujuan hidupnya hanya menjadi profesional pemain. But the world injected its values That as is if the from ultimate Satan. goal is just Nah, being tapi professional ingat, players. Tuhan mengizinkan ini. It's from Satan, but God Tuhan allowed tidak that. menolak. God didn't say Cuma bad, jangan biarkan anakmu menjadi seperti itu. but don't let your Jadi children main to sepak be like bola that. boleh. Yes, they can play Untuk soccer kesehatan. for health. Tetapi jangan admire pemain sepak bola. Do not worship and admire Oleh soccer karena players. hidupmu punya value system yang completely different. Because we Christians has a different value system. Jadi banyak ayah yang so good. There are so many good fathers, Belum tentu benar. not always right and godly. Nah, inilah yang sebetulnya Alkitab katakan. This is what the Fear Bible of the Lord. teaches.
Fear the Lord. Begitu kamu mulai nempel sama Tuhan, When you are, Holy Spirit will make you understand. when you cling to the Lord, the Holy Spirit will Jadi help you ada understand. pekerjaan-pekerjaan yang from God, There are works that come from directly ada from pekerjaan God. diciptakan oleh dunia ini. There are works that are created by this world. Ya, termasuk misalnya buka restoran. Masa enggak boleh? For example, starting a restaurant, that isn't that a Tapi good that's thing? not profession. But that's not a profession. Saudara harus tahu, itu hanya pelengkap. It's just an accessory. Yeah. It's not a profession. Dan ada pekerjaan yang Tuhan itu biarkan. There are some kind of works that God let them Misalnya exist. pekerjaan untuk menjadi bartender, that's from Satan. Working as You bartender, jangan that's from suka Satan. begitu. Don't think Oleh karena lightly yang of this. dilayani semuanya itu untuk melampiaskan nafsu dosa. Those whom you serve, they are there to for their Pekerjaan lust. rumah penjudian, For example, working in casino, termasuk pabrik rokok, cigarettes factory. that's from Satan. This kind of jobs Sehingga come from sekarang kalau Satan. mau membuat advertensi rokok, So if you wanna make a cigarette selalu advertisement, ditulis kamu minum rokok, you akan impoten. so there's always a warning. Nah, you akan Smoking kemudian is itu dangerous to your kena health. cancer paru-paru. Smoking will Semuanya ditulis. cause cancers. That's from Satan. This is from Tetapi Satan. dunia menerima, saudara. But the world accepts Nah, this. kita ini tidak bisa lepas dari dunia. We are still living Tapi in the kita world. aware. But we must be aware. Kita tidak menjadi aneh di tengah dunia. We don't want to be a strange person Tapi in the kita world. harus aware. But we must always discern and Nah, we are ini aware. diberikan kepada ayah. And this wisdom is given to fathers. Berbahagialah ayah yang takut akan Tuhan. Blessed is the father who fears the Yang Lord. pertama dia akan kenal Tuhan. First, he will know Dia the akan Lord. kenal firman-Nya. He will know God's word. Dia mengerti konsep. He Dia understands mengerti truth. tujuan hidup ini untuk apa. He understands life's purpose. Oleh karena Tuhan ini mempunyai God purpose. Because God wants a man to have God's Jadi yang purpose. pertama laki-laki yang takut akan Tuhan. First, a man should fear the Itu Lord. tahu membedakan yang benar dan yang baik. A man of a Two God-fearing different man things. can Yang distinguish kedua. between right and wrong. Nah, seorang ayah yang takut akan Tuhan, A God-fearing man, dia tidak mungkin berani melakukan dosa meskipun tidak ada orang tahu. he will not commit a sin even when others don't see it. Oleh karena hubungannya dengan Tuhan. Because it has to do with between him and Semua God. dosa, apalagi dosa perzinahan, All sins, especially dosa adultery, melihat film porno, pornography, pasti tersembunyi. those are hidden sins. You hanya bisa menilai You can only apa judge. betul you belong to God You can only judge whether you atau belong you to masih God berkanjang dalam dosa. or you are indulged in sin. Yaitu kalau silently, meskipun tidak ada orang tahu, That- begitu klik you terbuka itu, you harus matikan, you harus ganti. When nobody sees you and when you stumble upon Oleh a karena orang pornography yang website, takut akan Tuhan you tahu, log off. God is omniscient God. God-fearing man knows that God is all-knowing God. Dia hadir bersama dengan kita. He's with us. Tidak mungkin dia mengizinkan kita He does not itu allow us commit akan perbuatan dosa. to commit a sin. Meskipun istri siapapun juga tidak ada yang tahu. Although nobody knows about it. Don't ever do it. Don't- Nah, itu adalah don't do it. tanda daripada orang yang takut akan. This is the second mark of a God-fearing person. Yang ketiga, Third, orang yang takut akan Tuhan. a God-fearing man Itu tahu membedakan antara disiplin and punishment terhadap anak. can distinguish between discipline and punishment. Jadi kalau punishment itu untuk tujuan kepentingan orang tua. Punishment is for the parents' sake. Anak ini membuat orang tua jengkel. These children drive Nah, pada the saat parents punishment angry. diberikan, And when the itu punishment is emosi given, orang tua itu, matanya melotot, suaranya tidak bagus, the parents emotionally inflicted the melukai punishment, hati anak. hurting the children. Nah, itu ada di dalam Kolose pasal 3, In Colossians 3, dalam Efesus pasal 6. Ephesians 6, Jangan sakiti hati do anakmu. not provoke your children to Jangan anger. membuat hati anakmu hambar. Do not cause your children to lose Nah, heart. saudara, saya ingat I remember, beberapa tahun yang lalu saya pernah cerita ini. a few years ago, I shared this story with you. Yaitu mengenai D.L. Moody. It's about an evangelist, D.L. Moody. Nah, D.L. Moody itu punya ayah He yang had a sangat father. cinta Tuhan. He had a father who Nah, loved the pada Lord. suatu hari keluarga ini menerima tamu, anaknya seusia dengan D.L. One day, his father received a guest, Nah, sehingga dua anak ini main terus. and the guest has a child the same age with Wah, D.L. sampai Moody. jam 9, 9.30 malam masih main. They played Wah, the whole sana day lari sini. until late night, like Lalu 9:30. ayahnya D.L. memanggil dia, come here. So D.L.'s father called him. Nanti 5 menit lagi kamu sikat gigi,
Cuci tangan, kaki, kemudian go to bed. 5 more minutes, you brush your teeth and wash your feet and go to bed. Wah, tapi terus lari-lari. Oh, karena saking senangnya. D.L. Moody was Sampai ignored lebih his dari setengah father's jam. words. Akhirnya ayahnya dia mengatakan apa? So D.L. Moody's dad said what? Dia come here. Come here. Mana tanganmu? Where's your hand? Langsung dipukul keras sekali. Oh, he hit D.L.'s hands Waduh, dia so hard. nangis, dia lari He ke dalam cried. kamar, dia nangis. He cried and went into his Tapi room. dia yang kecil ini ingat, But he sebelum remembered dia itu terlelap tidur, before he dia kok fell merasa to ada sleep. orang yang memegangi tangannya. Before he Dia fell matanya asleep, melek sedikit, he opened his dia eyes. melihat papanya berlutut di sana. His father was kneeling Sampai there. mengatakan, Tuhan ampuni aku. God, forgive me. Kalau aku itu hurt his feeling. Forgive me when I hurt his Oleh feeling. karena I love him. Because I love him. Aku tidak mau dia itu berbuat dosa. I don't want him to commit sin. Tolong supaya dia mengerti. Help him understand. Jadi aku memukul dia. So I spanked him Karena aku mencintai. because I loved him. Sejak saat itu. From that moment. D.L. Moody itu mengerti sungguh. Sehingga meskipun dia disakiti. D.L. Moody understood, although his Tetapi father hurt justru him, dia ingin dekat terus dengan papanya. he always wants to be close to his Oleh karena father. tahu purpose-nya, tahu hatinya. Because he understood the purpose of his Jadi father. antara punishment dengan disiplin itu different. Punishment is different from disciplines. Jadi saudara, kita membutuhkan sekali fear of the Lord. We really need the fear of the Ini mau Lord. diteruskan, masih ada banyak poin We saudara. can go on and on about this. Sebetulnya apa yang Tuhan sediakan kepada ayah itu luar biasa. What God has in store Dan for kepada fathers keluarga is seperti amazing. itu Tuhan mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang tumbuh dalam rumahmu. And to this kind of family, God said, your wife will be like a Kenapa? fruitful vine within your Why? house. Why? Oh Tuhan, kalau kita mau perhatikan, tidak ada hal yang disebutkan yang mempunyai nilai kekal kecuali air buah anggur. Nothing has lasting Aneh. eternal value but vine. Ketika Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya, When Jesus was about to separate dia mengatakan from his apa? Sampai kita disciples, bertemu kembali di kerajaan surga. until we meet again in the kingdom of my Dan kita Father, minum air buah anggur ini lagi. and we will drink wine Jadi together. anggur itu simbol The vine is a dari symbol kekekalan. of eternity. Jadi seorang suami yang takut akan Tuhan, A God-fearing husband. istrinya itu menjadi perempuan yang menghadirkan nilai-nilai abadi di surga. A God-fearing man will have godly wives who bring luar biasa. eternal value Bagaimana to itu their families. berkaitan, saudara? These are Saudara connected. lihat dalam Efesus pasal 5, In Ephesians 5, mulai ayat yang ke-22, Ephesians 5:22, disebutkan kasihlah istrimu love your wives. dengan cara apa? How? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Just like Christ loves the Jadi church. seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, A God-fearing itu man mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa artinya? will love his wife like Christ loves the Jadi church. Kristus mengasihi itu sampai rela mati Christ loves the church that he's willing to demi die. mematikan dosa To daripada put, jemaat. to put to death the Jadi sin. semua kasih daripada seorang suami So a husband's love, kepada istrinya a husband's love to his adalah wife untuk mematikan dosa di dalam hidup istrinya. is to put to death the sins in his Ini suatu wives. peran yang ajaib, This is amazing role. yang tidak pernah diajarkan di dunia ini. In any Tetapi religion in itu the ada whole dalam world, Alkitab. nobody teaches this. Pada saat seorang laki-laki itu takut akan Tuhan, When a man fears the Lord, nah istrinya itu nanti akan menjadi pohon anggur. the wife will be like a fruitful Nah, vine, itu simbol dari keabadian. the symbol of eternity. Dan anak-anakmu And your children seperti tunas pohon zaitun. will be like olive shoots. Ya tahu artinya. What is the meaning of olive Ini pohon shoots? olive ini sangat aneh. Oleh Olive karena shoots, sebelum usianya tua sekali, kadang-kadang sampai 100 tahun, an olive tree is an old tree, 100 years old. baru keluar tunasnya. It takes 100 years Dan old biasanya orang Israel bersuka cita. to bear the shoots. Sehingga memanggil tetangga-tetangga. And the people of Israel Oleh karena rejoice when they saw an pohon olive shoot. olive-nya itu bertunas. Finally, it produces shoot. Jadi apa dikatakan dalam Alkitab ini? So what is the meaning of this? Laki-laki yang takut akan Tuhan. God-fearing man, Anak-anakmu akan menjadi tunas pohon zaitun. his children will be olive shoots. Jadi kamu itu akan terkejut dan heran. You will be shocked and surprised Betapa God grace itu juga hadir dalam anakmu. how God's grace is in your Melihat children's dia lives. tumbuh memberikan masa depan dan future. Watching him grow. Nah,
inilah having yang the sebenarnya future from the dikatakan Lord. di dalam Mazmur. Dan This is what Psalm Mazmur says. seperti ini disebutkan sebagai Mazmur ziarah. This is what we call a song of Oleh ascent. karena umat Israel itu sedang berbondong-bondong berjalan menuju ke Bait Because the Allah. people of Israel were going uphill to the temple. Nah, mereka menyanyikannya. And they sang this song. Dan kita adalah orang yang sama imannya. We are of the same faith with them. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Let us thank the Lord. Tuhan kita adalah miliknya. Dan sebagai laki-laki We are kita His. diberikan privilege yang luar biasa. As man, God has given us privileges. Dan supaya kita itu betul menyalurkan berkat Tuhan dalam rumah tangga. That we may channel these blessings to our families. Silakan tutup dalam doa. Let us conclude in Iya, prayer. Biar Tuhan. Heavenly Father, Lord, we thank you. We can call you Father, that in Jesus Christ we can be your children, Lord. Not only that, for us fathers this morning, Lord, we have received your word that your servant has spoken to remind us, Lord, to teach us to fear you, to respect you, to be awestruck by your presence and your all-knowingness, Lord. You know everything, Lord. You know how imperfect we are as fathers. And yet, Lord, your grace is sufficient for us, that in Jesus Christ we can be godly fathers who knows how to distinguish between right and good, who knows to choose the best for the children, to train the children in the way that they should go, according to your word. Help us, Lord, fathers, so that we may be a good head of the household, a good model for our children, a model for a God-fearing man. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.